إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ونعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat para jamaah, Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijrah, pada pagi hari ini sholat Id dimulai paling awal jam 6. Tapi kita sambil menunggu imamnya, pada pagi hari ini diimami oleh Bapak Kiai Haji Muhajir Khozin dari Kendal. Terus kemudian yang kedua, perlu saya beritahukan, saya atas nama pengurus takmir Masjid At-Taqwa Nyedak mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ya, tadi malam kami sebagai amil menerima zakat fitrah sebanyak 124 bungkus. Kami sebarkan kepada yang hak menerima RT 1 15 bungkus. Kemudian RT 2 92 bungkus. Kemudian RT 3 17 bungkus. Itu yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah sambil menunggu imamnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya para jamaah salat Idul Id kita kinten doa datang almarhumah kula panjenengan sami, wabil khusus datang para pendiri Masjid Taqwa Kelurahan Jeddah mriki. Mugi-mugi dipun tampi sedaya amal kesaenanipun lan dipun sepunten dosa-dosanipun lan ing tembe mburi saged manggen swargane Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alladi wa dzurriyyatihi summa jami'i ihwanihi minal anbiya mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama min muslimina wa jami'i mujahidi fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil qarabin sunus sayyidina sahih abdul qadir al jalani thumma jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min salikil ardi ila magharibi bahri wa baribsan aba'ana wa ummahatina wa jadatina sunlaruhi almarhumah para jamaah salat Id bala ruhi susun para pendiri Masjid Taqwa Kelurahan Jeddah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sallu sunnatal idul fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Sampun dereng sing wingking. Nek sampun anu nggih. Sing wingking sampun. Yes. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Salli sunatal idul fitr. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر هل ترى من فطور وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.
الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل أرأيتم إن أصحب ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله سبحانه سمع الله 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 تحيات المباركات الصلاة والسلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmukum hada yawmu idil fitri wa yawmus surur wa yawmul ma'fur. Yawmu akhallu lakum fihi ta'am wa harrama alaikumus siyam idza sa'idal khadibu ala mimbar. أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين واهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Hakimil Ghaffar, Al-Wadudil Syakur, Musassiril Umur, Wajabiril Maksur. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa 'azzama hadha asy-syahri haitsu ja'ala lahu fatihan li syuhuril mabrur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli maqdur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu syahadatan tunji qailaha minadh-dhulumati wan nur. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah dan saya muliakan, kita telah ditempa oleh Allah selama 1 bulan. Betapa tidak, kita punya makanan penuh dengan menu, punya minuman dengan penuh merek, punya suami gagah, punya istri yang cantik. Semuanya sum kata Allah. Soma yasumu, sum artinya tahanlah, tahanlah. Pada siang hari kita tidak boleh makan sama sekali. Saudara-saudara yang saya hormati, kenapa kita ditempa oleh Allah perintah puasa dalam 1 tahun 1 bulan lamanya? Karena Allah menyayang kita. Kita manusia ini dilarang keras oleh Allah untuk memasuk neraka. Diperintah oleh Allah memasuki surga. Akan tetapi namanya manusia, sunnah Allah adalah mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah, lupa dan segala-galanya. Maka dari itu setiap kesalahan pasti akan mendapat balasan yang namanya dosa.
Setiap kekurangan pasti akan mendapat dosa. Kita manusia seperti kita sekalian pasti mengalami dosa dalam 1 tahun ini. Tidak pandang itu kiai, tidak pandang pejabat, orang kaya, orang miskin, semuanya pasti pernah melakukan dosa karena itu fitrah manusia. Saudara-saudara, kalau kita berdosa di luar bulan Ramadan, tobatnya sangat sulit. Kalau kita berdosa besar kepada Allah Ta'ala, harus kita mandi. Setelah mandi pakai wangi-wangi, malam hari bangun, sholat tahajud, sholat hajat, segala macam sholat kita lakukan, istighfar sampai subuh. Itu pun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara-saudara, kalau bulan Ramadan yang telah lalu, kita cukup berpuasa. Siang hari kita menahan nafsu kita, nafsu makan, nafsu perut, segala nafsu kita tahan. Maka kita tidak usah tobat. Cukup dengan puasa yang baik, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari balik sampai sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Inilah saudara-saudara, Allah sendiri ya, dan dikatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghafara asluhu ghafara, dibaca ghufira dzumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir, artinya rubah. Kalau ghafara ampunan, tapi kalau ghufira diampuni oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama, ma adalah dosa, taqaddama yang lebih dulu mulai balik sampai sekarang. Itulah saudara-saudara, malam harinya kita wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa pada malam hari Ramadan salat malam yakni tarweh dan witir, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang 4 kali salaman, ada yang 10 kali salam, ada yang 20 kali salam. Ada juga yang 30 kali salam. Berarti 60 rakaat. Ya, itu diampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan puasa kita, tarweh kita sudah bisa menghapus dosa, menetralisir dosa kita, dosa yang besar maupun yang kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudara, ini dosa. Tetapi kalau kita puasanya tidak benar, naudzubillah min dzalik. Rubba shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atsy. Beberapa banyak orang sekali yang berpuasa tetapi tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Tidak kurang dan banyak sekali orang yang pada malam hari berdiri sholat tetapi tidak mendapat pahala sholat itu tersebut kecuali illas sahar, kecuali ngantuk. Mudah-mudahan ibadah kita sekalian diampuni Allah, diterima oleh Allah, tarweh kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang satu karena Allah. Imanan karena iman, wahtisaban karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena A, B sampai Z, bukan. Hanya satu karena Allah. Lillah, indallah. Biwajhillah, liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara-saudara. Jadi kita dosa sudah diampuni oleh Allah 1 bulan penuh. Insya Allah kita sudah 0, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Berapapun dosa kita. Yang kedua, kita sekalian bukan hanya dosa saja. Ada yang namanya pahala luar biasa. Tidurnya orang puasa saja dinilai ibadah oleh Allah. Kita habis subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum, tidur. Pahalanya ditulis oleh Allah. Malaikat tidak boleh menulis. Karena as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa hanya untukku wahai malaikat semua. Dan saya yang akan membalas pahala puasa sendiri. Kalau sholat Pak,
Bapak Ibu sekalian, satu hari malam sholat terus masih pahalanya dihitung oleh malaikat. Zakat berapapun masih dihitung oleh malaikat. Ibadah apapun masih dihitung malaikat, sunnah maupun wajib. Tetapi kalau sudah puasa, malaikat minggir dulu malaikat. Jangan ikut-ikut campur tentang pahala bulan Ramadan. Ini as-saumuli wa ana ajzibih, puasa hanya untukku dan aku yang akan membalas. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Ini saudara-saudara 1 bulan penuh. Kenapa saya menyampaikan tentang Ramadan? Karena tidak mungkin kita mencapai Syawal kalau tidak melalui Ramadan. Bagaimanapun jadi Syawal karena kita melalui Ramadan. Jadi saya bahas walau sedikit tidak banyak saya sampaikan tentang Ramadan. Berarti kita sudah 0 karena manusia punya dua tugas yang penting. Satu adalah tugas vertikal. Vertikal, yang kedua adalah tugas horizontal. Vertikal adalah lurus ke atas. Apakah Allah di atas? Tidak. Hubungan kita kepada Allah hablum minallah. Allah tidak di atas, tetapi Allah maha atas. Kalau Allah di atas berarti ada yang atasnya lagi. Di atas langit ada langit. Tapi kalau sudah maha atas itu sudah tidak ada yang di atasnya lagi. Allah. Jadi kita jangan sampai salah, Allah di atas. Serahkan yang di atas itu kurang pas. Yang pas serahkan yang maha atas, insya Allah. Itulah hubungan kita vertikal 1 bulan penuh, 0 tidak punya dosa, pahala dilipat gandakan. Itu tidurnya saja. Habis asar bangun, sholat asar, tidur lagi, diberi pahala oleh Allah. Setelah itu jam 5 bangun, pulang. Itu berarti puasanya 1 Ramadan hanya 2 jam. Itu masih diberi pahala oleh Allah. Umpama kita tidak tidur, wah puasa kok tidur. Coba kamu diam saja. Diam di rumah, diam di masjid, apalagi iktikaf. Bahkan sekat, umpama kita sekat sama temannya, diam saja, itu dinilai tasbih. Padahal orang bertasbih 1 kali sudah lepas dari neraka Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah, kita diam, walau diam kita melamun, tetap dinilai ibadah tasbih, membaca tasbih. Apalagi ibadah kita sunnah maupun fardu itu mudha'afah, jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan puasa. Maka dari itu orang-orang yang beriman seperti kita sekalian yakin, saya ini semuanya beriman, itu yakin kalau ditinggal bulan puasa akan susah. Jadi orang yang beriman kalau datang bulan Ramadan bahagia luar biasa. Ya, semua hewan-hewan yang berada di laut, semua hewan yang berada di udara, semua hewan seluruhnya, tumbuh-tumbuhan, semuanya menjerit tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahagialah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kedatangan bulan Ramadan, bulan berkah. Ada satu yang menjerit nangis, siapa? Setan. Masya Allah, ya wailana, ya wailata, aku celaka saya. Kamis dulu, asar masuk, deng, asar, nangis semua setan. Karena apa? 1 tahun penuh diri saya pusatkan seluruhnya untuk menggoda manusia. Siapapun itu saya goda. Tidak pandang kiai, pandang pejabat, tidak pandang siapapun, orang kaya, orang miskin. Saya goda agar dia diajak masuk neraka bersama. Tetapi wah alangkah cilakanya saya. Datang bulan Ramadan, begitu asar deng semakin keras penjeritnya. Terus maghrib deng semakin menjerit. Begitu isya kita berangkat ke tarweh, malaikat dicancang oleh Allah, ditali oleh Allah, dibelenggu oleh Allah. Jadi setan nggak bisa berbuat apa-apa. Ini ada pertanyaan Pak Yai, apa? Katanya setan dicencang, katanya setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak manusia yang maksiat? Ini pertanyaan, pernah saya jawab. Setan dibelenggu masih bisa ganggu, karena apa? Dibelenggu, tetapi dia masih bisa bicara. Bicara merayu masih bisa. Nah, bicaranya setan luar biasa Pak. Kalau kita setannya bengok-bengok, hei mas, ini loh mas, ada cewek cantik mas, cantik mas, goda.
akhirnya kita kalah dengan rayuan setan. Karena suara setan itu masya Allah menggelegar dalam hati. Kalau sudah setan perintah kita tidak mampu, pasti akan ikut walau setannya dibelenggu. Mudah-mudahan kemarin setannya dibelenggu, tidak mampu apa itu menyuara kepada kita. Amin Allahumma amin. Ini bapak-bapak ibu sekalian. Setelah hari ini saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini satu hari ini, jadi ada 2 hari yang paling hebat dalam 1 tahun. Satu adalah Idul Fitri tanggal 1 Syawal ini, yang kedua adalah Idul Adha tanggal 1. Oke. Lah bagaimana Pak ya kalau puasanya hari raya nggak sama? Ada yang kemarin, ada yang sekarang. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Jawaban saya semuanya benar karena itu keyakinan. Sebab yang dihitung sangat jauh sekali. Yang dilihat sangat jauh sekali. Yang namanya matahari dengan ufuk. Ini jauh sekali. Jadi pasti ada kesalahan-kesalahan itu pasti. Tetapi kesalahan itu karena keyakinan Allah tetap memaafkan kita. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu hari ini saking mulianya bapak-bapak ibu, kita makan sekenyang-kenyangnya, minum sekenyang-kenyangnya, seenaknya terserah, tetap dinilai puasa oleh Allah saking mulianya hari ini. Bahkan oleh Allah diharamkan puasa pada hari ini. Jadi siapa yang puasa hari ini haram. Kalau yang kemarin hari rayanya adalah kemarin puasa haram. Saking mulianya. Sama dengan kita berpuasa 1 bulan penuh bulan Ramadan, itu pahalanya. Ini saudara-saudara. Tetapi kita masih punya tugas vertikal. Vertikal adalah menyamping. Harus kita, karena kita manusia adalah makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Mau tidak mau kita membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita menyendiri, pasti butuh yang lain. Satu sama lain harus saling membutuhkan. Maka kalau kita berdekatan, bergesekan, pasti muncul kesalahan. Pasti muncul dosa antara sama manusia. Kalau kita dosa kepada Allah, itu agak mudah. Cukup kita taubat, terus kita ya mohon ampun, istighfar, tiap hari sudah diampuni. Tetapi kalau dosa sesama manusia sangat sulit. Pertama, syarat rukunnya harus datang. Kita punya dosa kepada orang lain, datang, assalamualaikum. Kalau di luar bulan Syawal, assalamualaikum, salam. Pak, saya kesini mau menyampaikan kesalahan saya terhadap Bapak. Mulai A sampai Z, bla 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 bla, terus disampaikan. Setelah itu bagaimana Bapak? Saya sudah menyampaikan kesalahan saya terhadap Bapak dan Ibu. Apakah saya diampuni? Mohon maaf. Orang tersebut karena nafsunya luar biasa, tidak mau mengampuni. Bagaimana? Allah Ta'ala pun tidak akan mengampuni sesama. Inilah. Terus ada min ba'dil ulama. Ada ulama mengatakan, kalau 1 kali tidak diampuni, harus berusaha yang 2 kali. 1 bulan kemudian berangkat lagi datang, assalamualaikum Pak, dengan tawadhu, saya menyampaikan dosa saya tersebut ini tujuan saya ingin mohon ampun, mohon maaf, saya tidak bisa mengampuni, sakit hati saya. Bagaimana? Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Para ulama mengatakan, ijma'ul ulama, 3 kali datang lagi. 2 bulan, 3 bulan, tunggu reda musuh kita, berangkat lagi, assalamualaikum, bla 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 bla, dikatakan dosanya, ampuni enggak? Tidak saya ampuni. Bagaimana? Kalau 3 kali enggak diampuni, mas, baru Allah Ta'ala mengampuni kita. Urusan kesalahan dia enggak mau mengampuni, itu urusan dia dengan Allah. Maka dari itu, mari kesempatan ini tidak usah ngomong apa-apa. Ya, kalau bulan-bulan Syawal ini cukup datang, assalamualaikum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, cukup sudah, nggak usah mengatakan kesalahan. Kalau orang Jawa kan ngapunten assalamualaikum, ngaturaken sedaya kalepatan, itu sudah cukup. Kata Rasulullah, umat Islam dan umat Islam bersalam-salaman, apalagi di bulan ini. Bersalaman, selama bersalaman, dosa antar manusia itu tersebut dihancurkan oleh Allah SWT, diampuni oleh Allah, dan lepas nol, tidak punya dosa dengan sesama manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Upama kita kesempatan salaman, bersalaman. Enggak kesempatan salaman, jarak jauh bisa Pak.
Cukup dengan kartu nama, sampaikan. Atau melalui SMS, atau video call, atau melalui WA, terserah. Itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak muda cukup jarak jauh, halo dah 00, sudah lepas dosa antara mereka. 00 sudah lepas dosa antara kita. Maka dari itu kesempatan ini jangan kita lewatkan, karena kita cukup dengan apalagi kita mau yang muda ke yang tua. Dosa yang paling banyak siapa yang terdekat adalah suami istri. Dosa kedua anak kepada orang tua kepada anak. Ketiga bawahan dengan pemimpin, pemimpin dengan bawahan. Atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Keempatnya tetangga dekat. Maka utamakanlah tetangga dekat. Jangan sampai salah kita kemana-mana mohon ampun, minta maaf, tetapi tetangga sama sekali enggak, itu salah total. Jadi kita dengan suami istri sudah 0, dengan tetangga dekat sudah 0, semuanya sudah 0, alhamdulillah. Setelah itu besok mudah-mudahan bisa puasa. Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari raya, itu sama dengan puasa Ramadan, pahalanya 1 tahun penuh. Mudah-mudahan kita sekalian mampu melaksanakan. Amin Allahumma amin. Kalau nggak mampu bagaimana? Ada ulama mengatakan kalau bisa tiap tahun kita puasa 6 hari, kalau tidak bisa 2 tahun sekali. 2 tahun sekali belum mampu, 5 tahun sekali. 5 tahun belum mampu, 10 tahun sekali. Dan kata ulama lagi, paling tidak adalah seumur hidup kita pernah 1 kali. Mudah-mudahan sebelum kita ajal menjemput kita, insya Allah kita mampu melaksanakan 6 hari setelah bulan Syawal ini ya. Insya Allah sama dengan puasa 1 tahun. Kalau tiap tahun berarti sama dengan seumur hidup puasa bulan Ramadan. Ini saudara-saudara, dari ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Usikum bitaqwallah wa iyaya usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa aqusukum ala taatillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salawatin. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah mujaddidil a'wami aman ba'da amin alladhi iftataha ifdalil ashhur ash-shawwal hadzal am wa ajzala fihi al-fadla wal ata'a lil an'am ahmadu subhanahu ala ma aulana minal fadlil inham wa ashkuruhu ala ma an'ama ala dinil islam wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjiqu ilaha min ahwalir wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallam sayyidina wa sallam tasliman katsira. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sayyidil azim dzil qarbir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-karim salatu wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad dakhala alaikum hadzal am amus syawal amul maghfirah wa amul mubarakah faqad fa'ala innallaha ta'ala auha ila Dawud alaihi salam ya Dawud al malu mali wal fuqara'u yali wal aghniya ubuka alai fa in bakhila ala yali adaqtuhum wabai wala ubali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad imamil haramain wa sahibil hijratain wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wasallam taslima
اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به المقاسمة ومن نصره في كل مهم خصوصا منهم ذي العرش العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى كل صحابته أجمعين إن أحسن الألفاظ لفظا كلام من الأتقن شيء صنعا والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض إن الله بما تعملون خبير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات الراحمين اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وأصحابنا جماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم ضير اللهم حصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم اجعل طويل العمر وعمركم وصحح أجسادي وأجسادكم وأكثر أموالي وأملي وحببنا أجمعين اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وجماعتنا وقومنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم ضير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Allah